Ok. On a un réseau net de presque plus que 2000 adresses IP et des solutions. Donc les prédictions, il y a trois sources sémantiques. Les cyberconflits deviennent habituels entre les pays. Les ransomware, les données, les augmentations exponentielles des malwares. Donc l'introduction de la commerce électronique sur les réseaux sociaux va augmenter les risques. Et aussi on a tout ce qui est mobile et cloud vont aussi augmenter le taux d'exposition. On trouve pratiquement les mêmes prédictions comme avec Microsoft et aussi avec le WatchGuard. Donc comment procéder? Donc on a une situation, on a un problème, tout le monde est conscient, mais comment on va procéder? Donc l'idée c'est qu'il nous faut une stratégie, il nous faut une vision, il faut des indicateurs pour ça. Bien évidemment, on doit prendre notre temps, c'est pas comme le monsieur qui nous a donné donc 10 minutes pour terminer dans le transparent. Et bien évidemment, chacun a un rôle à jouer, c'est pas une seule identité qui va tout faire, donc on a un ensemble d'intervenants qui vont donc essayer de participer pour arriver à cet objectif. Toujours en essayant de s'inspirer des entreprises, on trouve le démarche pour élaborer une statistique, donc alignement stratégique. On commence et on finit essentiellement par le développement des KPI, parce qu'on a toujours besoin des indicateurs pour augmenter nos performances. Les entreprises, heureusement pour eux, ont beaucoup de frameworks, l'industrie a beaucoup travaillé, donc pour élaborer, ils ont vraiment une très grande bibliothèque pour gérer la sécurité de l'information à l'intérieur de l'entreprise, à court terme, moyen terme et long terme. Mais pour un État, qu'est-ce qu'il faut? Donc un État, il a besoin de protéger ses infrastructures critiques, il a besoin de protéger donc, les informations privées de ses citoyens, il a besoin d'augmenter son économie. On va essayer de prendre l'exemple de l'USA. Voilà donc, de point de vue réglementation, l'USA dispose vraiment d'un armada de lois. Aussi, elle dispose de beaucoup de ce qu'on appelle les CERT, Computer Emergency Response Team, qui sont soit sectoriels, soit gouvernementales, soit État. Le stakeholder ou le modèle de gouvernance à l'intérieur, c'est-à-dire la répartition de cette stratégie à travers les établissements de l'USA aussi, ils sont définis. L'important dans ce transparence, c'est pas ces lois ou ces structurations, mais ils sont clairs. Donc l'interconnexion entre les différents intervenants, il est clair, il est défini. Et les objectifs sont aussi définis. On trouve par exemple, à titre d'exemple, encouragement innovation, donc l'encouragement de l'innovation. Le United Kingdom ne s'éloigne pas. Donc, نفس الحكايه دونك استراتيجي نتاعها 2011 اللي a été vérifié بين قوسين الاستراتيجيه هذوما كلهم يتريفزوا كل بلاد عامله السيكل نتاعها ثم اللي عامل 3 سنين كجابون ثم اللي عامل 4 سنين ثم اللي عامل 5 سنين مي كلهم يتريفزوا وكلهم يتراجعوا حسب لي كي بي اي اللي هما ديفيني فيها دونك لي ميم ريمارك بيان كو في لي زوبجيكتيف هوني اليو كي تركز برشا على لي سيتويان دونك عندهم لي سيتويان أهم برشا من الواحد. شوفوا لي زوتر اكزامبل الآخرين هوني دونك جي essayé de les rassembler. نلقاو donc la France, la Germany et donc si vous voulez le Japon. Donc ils partagent pratiquement les mêmes idées. Hein, je vous dis, sensibilisation, éducation. Protection des infrastructures critiques, réaction, détection, coordination nationale et internationale. Les stratégies الكل partagent الحكاية هذه. Donc حتى كي نشوفوا les autres donc نلقاوهم كلهم يبارتاجيو الحكاية هذه. باقي شنو سي استراتيجي سون بوبليك يعني معروفين عند العالم الكل و il essaie de la communiquer برشا.
وهذا تصلح لهم برشا في كبلان d'investissement يعني pour encourager l'investissement matériel. Voici une stratégie en tant qu'État. Voici les lois اللي خرجوا والا les textes اللي خرجوا والا المؤسسات اللي خرجوا من الاستراتيجيه هذه. Je finis donc, si vous voulez, par donner l'Autriche. على خاطر ثم بوان هوني تريز امبورطون جبد لي انتباهي وحبيت نركز عليه معاكم اللي هو اول وحده قال لك اوبتمايز ستاك هولدر اند ستراكشر. لوتريش عندهم المؤسسات قديمه موجوده حابه تعمل سيبر سيكوريتي دونك شقرت قالت جو في اوبتيميزي دونك باش نشوفوا المؤسسات هذه الكل باش نعمل موديل دونك كيفاش باش ننسق بيناتهم بينات المؤسسات هذه الكل دون لو كونتكست نتاع السيبر سيكوريتي. Pour les autres, on trouve des dénominateurs communs dans protection des infrastructures critiques, risk management, éducation, awareness et tout ça. احنا في تونس وين من هذا الكل؟ احنا في تونس وين من هذا الكل؟ Est-ce qu'on a une stratégie publique dans tout le monde؟ يعني العالم الكل يقول راهو عندنا استراتيجي. و est-ce qu'on عندنا donc projection ما بين الاستراتيجي هذه et les textes نتاعنا. La stratégie de 2004 elle a été convertie en loi, mais elle n'a pas été publiée. 2004 قايم على donc deux grandes choses اللي هما l'audit على اساس باش نشوفوا اللي comme préparation comme mesure préventive المؤسسات اللي كونيكتي للانترنت و qui traite de données privées des citoyens وهذا السوسي نتاع الدولة. Il va donc si vous voulez essayer d'avoir un minimum de sécurité là-dedans. Et l'obligation de déclaration d'incident, c'est en fait pour réagir et pour ce phénomène de coordination. Lorsqu'on a genre les stratégies, ça me donne essentiellement de coordination. Oui, mais je n'ai pas l'audit, مش ماشي. يعني المؤسسات مش قاعدة الكل respecte le loi d'audit. ونلقاو الديكلاراسيون d'incident ما ثماش. احنا كي نشوفوا دونك من 2004 تو كومبيان دانسيدون كي ايتي ديكلاري لو شيفر مش يكون شويه برشا بالعكس ولينا مشينا في العكس ولينا بتاتر هوني سي لانسي سي با لا استراتيجي ناسيونال مي كوم انتيتي دونك نويو دون سيت استراتيجي ولينا احنا اون اسي دو ديتيكتي لي انسيدون اي دو ديكلاري اوز اوتر دونك ولات مقلوبه الحكايه. هذه السيتوياسيون تاعنا اكتويل. Donc on doit y penser, on doit donc y réfléchir pour arriver. Merci pour votre attention. Merci Serge. Après cette première intervention qui a essayé donc de répondre à la question où sommes-nous, peut-être qu'il y aurait quelques interventions, mais rapidement pour aussi après laisser le temps, et rapidement, donc on peut prendre 2 ou 3 interventions. La question peut-être le mafahim, on passe pas beaucoup de temps. stratégie فما فكرة السلامة المعلوماتية السلامة هي l'intégrité معناتها tout simplement est-ce que l'Agence nationale de la sécurité informatique حق اسمها l'Agence nationale de l'intégrité informatique هذا السؤال علاش سي تري امبورطون اللي نأكد عليه فما وفما كنت تقدم روحك تفضل أحمد من جمعية سيكورينيتس أحمد أمين بن سويح جمعية سيكورينيتس وحكي قلنا سيكوريتي انفورماتيك هي الامن المعلوماتي. الامن المعلوماتي لان نعرفها السيكوريتي انفورماتيك. اسكو وفما كيستيون اخرى تذكر هنا في الرابورت معناتها تذكر الامن المعلوماتي اسكو الامن موجود بالحق اليوم معناتها اسكو دخلنا الامن في الديسكسيون هذه خاطر الامن المعلوماتي حاجه اخرى فما السيكوريتي انفورماتيك وفما الامن المعلوماتي وفما ان بوان اخر في الاستراتيجي دي بي ما بين الاستراتيجيه تاع المانيا وفرنسا وامريكا ركزوا ياسر على السيبر ديفونس. لا ديفونس هذه الحاجه مركزين عليها البي هذوما. نحن في تونس يمكن ما نحكيوش ياسر على السيبر ديفونس خاطر فرنسا باغ اكزومبل لا امبوزي قالت نحن نحبوا نوليو اون بويسونس مونديال في السيبر ديفونس دونك parmi les points اللي نجموا نذكرهم في البريزونطاسيون هذوما.
prend 2-3 questions et puis on يتفضل نقدم الوقت. تفضل الميكرو. فتحي بالناصر شركه متمسكه الحديديه التونسيه. اللي حسب ما فهمت من البريزونتاسيون الاولانيه الانسي سو سكون كيلكو سورت لا ريسيسي دو ليتا، يعني على حسب المهمات اللي عندها. انا ريسيسي عندي دو دو ديفوار باسكو فوزيت اوسي شارجي لابليكي لا بوليتيك دو ليتا في الشركات. الريسيسي مش واضح، فما بلدان برا الريسيسي لازم حد يشد الحبس اذا كان يخل بالحاجات اللي هو مكلف بها، عنده مهام مكلف بها وتم اخلال في المهام هذه ينجم حتى يشد الحبس. لكن في تونس مش واضح، في تونس اذا كان فما مشكله الاساسي يقول لك السكر تبعت لك البيبان تبعت لك هذيك كلها داخل في السكر، مش واضحه ما فماش حاجات اللي توضح في تونس بالضبط شنو هو الرول دو الاساسي في الشركه بالنسبه للشركات اللي عندها، خاطر برشا الشركات ما عندهاش اساسي. الملاحظه الثانيه بالنسبه للقانون، القانون يجبر الشركات باش كل عام تعمل الاوديت. ما عمل حضر كي تشارج خرج الكونسلتاسيون بلاسمون دو مارشي، من بعد جا البيرو ديتود عمل الاوديت نتاعو، خرج الرابور فاليداسيون دو رابور سي العام الفات، ياخذ العام اللي من بعد لازم تعمل سكان تعمل الاوديت ويقول لك اش عملت في الاوديت نتاع